welcome guys. Diyan na punta sa atong kuan, break lunch. Dato kusinero si Cardinal. Sugbatag Barunday. Gahapon kay kuan man to. Tinuwa. Gahapon kay manok man tagahapon karon sinugba dapoy tinuwa. Be, ato og bong kaldero kung naa na ba. Oh, dao. Presko has ganas mga guys. For labor. Doktor. Kagwanta sa painit daw kay nawa magang lisensya dok. Sinawa ay. Sinawa sis daw. Isda mo isinaw guys, tutukin ninyo.